Sakbay tayo nga mangrugi ubing, agkang kanta tayo lang wen. Okay, surutan da kami tayo nagtibal-balayo. Wen? Kantayin tayo jay, the B-I-B-L-E. Dan ubing, agkanta tayo pa iti may kadwa nga kanta ubing, ti title na deto iket, Bahay Ko sa Langit, te kinanta tayo man dinaming sanen, di amin. Okay, no may ikabesa tayo, tumulad kay kanya, mintaw nagtibalbalayuwen. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap, bahay ko sa langit, kumikislap-kislap, bahay ko sa langit, kumikislap-kislap, sa likod ng ulap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap, bahay ko sa langit, kumikislap-kislap, bahay ko sa langit, kumikislap-kislap, sa likod ng naimbag nga bigat ti ubing, tatamanen ket Sunday, wen, nagyamanak, dagiti no da kayo tabalbalayo nga agbuy-buya. Wen, tata, ti ubrayan ni tayo tataket, ag-review tayo, dagiti past lessons tayo, manipod kini Ma'am Angelique, kenja insurok idi last Sunday. Wen, okay, ready kayon nga agsungbat kadagiti damag ko? Wen, okay, ti umuna nga damag ket, who created heaven? Sino nga tayo itinangaramid iti heaven? Sino't makasungbat? Okay, no, amoy iti sungbat na, agsungbat kay lata ita, unay iti balbalayuwen, pukaw latat sungbat yu ita. Okay, very good. God created the heaven and the earth. Okay, so deta iti memory verse you can Ma'am Angeli iti kwa, so tinangaramid iti heaven ket ni God. Okay, ada deta ijay, siya nagpakitan deta ubing, the Bible. Okay, jay Genesis chapter 1 verse 1. Okay, very good. May ikadwa nga sa lutsod. Who will go to heaven? Sino nga tayo timapan ijay heaven? Okay, imbaga ni Ma'am Angie deta idikwa. Okay, sino nga tayo mapan makapan ijay heaven? Okay, very good. Dagitay nakasagana nga mapan ijay heaven ket dagitay imawat kani Apo Jesus. Very good. So sika may saka nga tangan kadagitay nakasagana nga mapan ijay heaven. Okay, no saan ka nga mapan ijay heaven? Okay, takura na tatay dagitay lang nakasagana iti makapan ijay heaven because heaven is for prepared people. Okay? Isu nga masapol nga si kaket agsagana. Awatan? Okay. Kuna na jay John 3:16, amoy deta inkabkabesa yu deta aglala dagitay ubing iti Emmanuel aya may kabesa yon ibagatay man ubing. John 3:16 kuna tayo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay, so what is everlasting life nga ibagbagan nato? At makungko ng everlasting life. Okay, the everlasting life ket biag nga awan patinggana. When biag nga awan patinggana, dahito ket everlasting awan iti patinggana. Okay, kasanong word magunod dayta biag nga awan patinggana. Okay, magunod mo nga tadayta. Asano? Okay, umuna, awatem asika ket managbasol ka. So, sika ken shop ket managbasol. So, dapat deta ket amirisem nga sika ket
managbasol. Kuna na ijay Romans 3:10, kitan tayo ijay Bible tayo na the Bible tayo ta. Okay, kuna na ijay Romans 3:10, ket as it is written, there is none righteous, no, not one. Kaya't nang masawen, amin nga tao ket managbasol. No, not one. Kunana. So, amirisem, nga si kaket managbasol. Kunana pa jay Romans 3 verse 10 ket ay 12. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Awan iti makaaramid iti kina imbag. Awan iti righteous iti about ti daga. Dati amin ket managbasol. So nga po dati amin ket managbasol, amirisem nga addamay sa nga mga ayat ken ka. Dito isuna ket natay gapo kadatayo nga managbasol. Isuna ni Hesus Kristo. Idinatay ni Jesus ijay krus, tidara nakit isu iti bayad ti amin nga basbasol tayo bing kunana jay Colossians chapter 1 verse 14. Kitain tayo ta Bible tayo. Colossians chapter 1 verse 14 basaek. Okay? In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. So ni Jesus ket na nga ikan nakaiti balay ijay langit kunana jay Romans 6:23. Ngem no sige ket man nagbasol ka, haang ka nga maadan iti balay ijay langit. Tantay ijay Romans 6:23 Kita tayo ta Bible tayo. Kunana ijay basaek manen. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kita for the wages of sin is death. Kaya't nangasawen, tibayad iti basol ubing ket patay. When so amin nga tao, kaya't managbasol, so amin tayo met ket matay. Okay? Yan po na ija, the good news ijay nga imbaga na, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So tiregalo ni Apo Diyos kanya tayo ket eternal life. Biag nga awan inggana, babaen ken ni sino? Hesus Kristo. Okay? Bugbugto nga anak ni Apo Diyos nga natay ijay cross. Okay? Isu nga babaen ti pamati ubing ken no agtalek ka ken ni Jesus Christ nga isu iti nangisalakang ken ka gapu kadagita basbasol mo natay isu na para ken ka. Awatem isu nangakas manubot ken mangisalakan mo. Ita puso. When? So, babaen iti pamati kung natay tatay, faith. So, faith nga makumpuna. Pamati ken pinagtalek. When? Nasika ket mamati ka, ken agtalek ka ken Jesus Christ, awatem isu na ita puso, akas mangisalakan mo. When? Ni Jesus ket natay, tapno maited, iti regalo ken ka nga biag nga awan pating gana. Okay? Nga ang nanayan kasi binasay tayo itatay di Romans 6:23. Yeah? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay? So ti pamati ket na impapuswan a pinagtalek ken iti isu amin mo. Kun ati Biblia nga naisalakan kayo babaen iti pamati nga awanan tinayon. Kikitan tayo jay Ephesians chapter 2 manen. Okay? Naisalakan tayo kano babaen iti pamati. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So naisa ko na ita naglawag nga inbaga na tubing nga for by grace ye are ye saved through faith. So babayan iti pamati nga naimpapuswan ken panagtalek ubing ket da kayo ket mai salakan deta iti regalo ni Apo Diyos kanya tayo. Okay? Tangarod ubing idalan kayo iti pinagkararag. Awan marami dakdayta ni Apo Diyos ti makakit kita no agpaypayso nga mamati ka ken ni Hesus Kristo. When? Okay, so kasaritam isu na itata ti buo nga puso. When makikita na deta. When? Okay.
Kararag tayo nga rod, tuladen da kwen, idalang ka iti pinagkararag, lumalpas na tuladen na kwen. Okay, agdumog ta nga roden. Okay, Apo Diyos, aklunek nga siya ket managbasol. Ket mamati ak asip siya ket mapanje impyerno, kapo iti basol ko. Ket agyaman ak, tainted mo, tibugbugto nga anak mo, nga isu iti mangisalakan kanyak, mamati ak nga natay isu na ijay cross, ti Kalbaryo, para iti basol ko. Ket addanak itatay toy nga agpakpakumbaba, pakpakaasi, nga pakawanan nak iti annaman nga nagbasbasulak, ket itulok ko nga umay ni Apo Hesu Kristo ito'y puso, nga iso iti agari ito'y puso, ken iti biyag ko. Ket agyaman naklaunay, nga inted mo deto'y kanyak, nga panakaisalakan, tapno iti kasta, ket magunod ko ti regalom kanyak nga biyag nga awan patinggana. Ketulungan nak nga rod, iti inaldaw-aldaw, nga pinagbiag ko, ito'y lubong. Ket amin dagitoy, dawdawat ko, tinagan ni Apo Hesu Kristo. Amen. Okay, no deta ket inkararag mo iti na buo nga pusom amo ni Apo Diyos deta, tatan, nagpaypayso nga inawat mo ni Apo Hesu Kristo ita pusom, ket may sana ka nga anak ni Apo Diyosen. When anak na ka ni Apo Diyosen, kuna na ijay John chapter 10, kitan tayo man ta Bible tayan John chapter 10 verses 27 to 28, basaek Okay, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So datayon ket anak na tayo ni Apo Diyosen. Kuna na ita, I will give them eternal life, sikang ket nagunod mo ti biag nga agnanayon, and they shall never perish, sika ket saan nga matay. Agnanayon nga addaan ka iti biag nga agnanayon ijay langit. Okay? Neither shall any man pluck them out of my hand. Anat kaya't nasa wendeta. Okay? Kitain niyo detoy. Kas lang sika kuma detoy. Aya? Okay. Indulin na ka ni Apo Diyos. Igaman na ka ni Apo Hesu Kristo. Tapos igaman na ka pa ni Apo Diyos. So, awan iti makaikat kanyang iti salvation mo. When sigakit agpapayso nga anak ni Apo Diyos. Okay? Okay, tuloy tayo nga ag-review. Tatay, dinamag tayo, no? Sino iti nangaramid iti heaven. Okay? Ni Apo Diyos. Tatay, dinamag tayo pa no, sino dagitay mapan ijay heaven. Okay? Dagitay nakasagana nga mapan ijay, dagitay imawat kani Apo Hesu Kristo. Tatamit 10, reviewin tayo DJ surok iti last Sunday, tayo ana iti makungkuna nga heaven, tayo upat nga imbaga. Okay, may kabesa yu pay lang, malagip yu pay lang. Okay, baga tayo man, ti umuna ket heaven is a home of God. Okay, ti heaven ket balay ni Apo Diyos. Gaputa balay ni Apo Diyos, makapantay nga tayo ijay. When, matanda tayo ket anak ni Apo Diyos. When, no siya nat ayan ni tatang tayo, iso iti paggawidan tayo. Di ngamin? Okay, maikadwa, heaven is a building of God. Very good. Okay, deta ket inaramid ni Apo Diyos, awan iti makaperdi, wenno awan iti patinggana. Kikinaawatan? Okay, saan nga inaramid ti gagangay nga tao? Okay, maikatlo, dandanita yon. Okay, heaven is a place of rest. Okay, deta ket lugar iti
inana ko na tayo, di amin? Okay, jacket awan panagladingit, awan iti panagsakit, awan iti agaapa. Okay, no diket tilang obra tayo ijay agdaydayaw tayo lang kani Apo Diyos. When isud agin inana tayo ijay agdaydayaw surat obra tayo. Okay, di amin nakamaymayat? Okay, excited ka nga mapan di heaven? Okay, maikaw pat. Heaven is called paradise. Okay, deta heaven nga makungkunakit paraiso. Nakapimpintas namang mayagmuti word nga paraiso bingket anat mapapanta panunot mo. Di ngamin kas nakapimpintas. Ayan, makikita ka tin nakapimpintas nga kay kayo, river, okay? Nakadado nga flowers, okay? No anat makikita mga napintas ito'y lubong, napinpintas to pa ijay paraiso, ngano jay heaven. Okay? So nakamayamayat ti mapan jay heaven, di ngamin ubing. Okay, so review tayo jay memory verse tayo di last Sunday. Kuna tayo jay 2 Corinthians, kuna tayo 2 Corinthians chapter 5 verse 1b. Okay, may kabel sa'yo, dati amin nagigiddan tayo, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Okay? Very good na may kabesa tayo deta. So deta nga ron ubing, tutuloy nga review and dagita na at adaliwen. Okay. Tayo nga agkikita tayo tumantun sumaruno nga Sunday. Kikinaawatan. Okay, sakbay tayo nga ron nga mapanagkan tamanen. Ulitin tayo man dyan memory verse tayo. 2 Corinthians, kuna tayo. 2 Corinthians chapter 5 verse 1b. We have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Okay. Ang nga rin din ubing. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap sa likod ng ulan. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap sa likod ng ulan. Okay, dito nga tinaglempasan di Sunday School tayo. When yung sakbay na ditakit, agkanta atay met langit si Dudumog, tapos agpray mi, Ma'am Andre. Aya, okay, dito nga rin aminin. Si Dudumog, si Kikidem, sakbay agkararag, ni Jesus dumdumnge kanyak, no agkararagag. Amami nga na yung langitan, nagyamang kami manindati nga aldaw nga yung paay mo, gyamang kami dagiti ubing nga nagbuya iti Sunday School, ket Lord sige iti patuloy nga mang tarabay kami kanyami, kadati nga week manen apo, iti pinagbasa mi, pinag-online mi, patuloy na kami nga protektaran, tiyan naman nga saksakit, Lord God, lalo dagiti matmatami apo, tinal daw nga pinag-online class mi Lord God. Sapay ko maapo ta, naawatan dagiti ubing, no naman ti lesson mi, ta may panggap ti heaven, Lord God, get imulam dagiti iti puso kan panunod, dagiti ubing, samit kanya mi Lord God. Tapos iti kasta, mabalbalon minto tinal daw apo. Amin dagiti kat idawdawat ko, in Jesus name, Amen. Okay, bye-bye! Goodbye!